Salut mon frère. Adama. Que de base là. Bena kuma bi député Moussa Diarra. Député Moussa Diarra. Femi kera. Ambe shugo de la walma ambe ginye de kono. Biki nyere nyini gawde. Merci Keita, ça va? Que de base là. Et député Moussa Diarra. Ko France ye visa diala. Otmana ay visa de nyine wa. Ne hakili la France de Mali kololo ye. Ibo visa nyine muna. Député Moussa Diarra ne dabali bana. Ale masika yorosi visa nyine fo France minya Mali problemu ye o den dabali ba. Moussa Diarra koni. Ay fufu te jinye kono fe mi nyogo madili kake. Nga galun tegela nyogo te jinye kono. Maliki Coulibaly ukoko tuguni ko che mankeni adalembe banala no ye Mali zone bilibili bado ye Bakari Togola ko mangene ko kabla aya fo Maliki Coulibaly aya ke ala na kira kama aya di Maliki Coulibaly ko ali mankando fo itala akana bila de ni siedo na yesu yini ka aka fono fo de to no mine na corona ko video mbo ufula de ka Bakari Togola ani Moussa Diarra député Moussa Diarra ali mankando be horonya daw maka le sonda maka ko don daw maka limania daw ma kayra awla nyete Mali dañ gien miriso hakiliso kodon so labanso miriso do ibe fe minke dugu kolo sanfe ika don ka fo I dairo hadamadon dairo ka miri hadamadon hakili kono ka miri ire ka hakili kono niyo do gien kono ibe tayro mina niyo o nyini ibe o sirasoro sikatala kabako file hami file juro file Mali kera jahannama de Mali kera dingani ke ero de Mali kera tonyoni ke ero de he kabako file sa hadamadenya horonya kodon hadamadenya na kunye munye jinye kono wa kurana ire na kunye munye jinye kono kasira ira ka tabulo ira ula kurana te jidi hadamadenya sima wa kurana te maliyo dine oro ki ka hakili kun ki ka miri kunu ka tasira irela ka aljina sira irela ka jinya irela ka kodon irela ka sabali irela ka bonya irela jinya kono jite kurana kono nga be ji sira irela ka bonya sira irela ka kodon sira irela ka babonya chuko horonya bonya chuko na kunye kurana do akunte sunye nike Bakari Togola manke kono merci Bakari Togola e hakili le awnye be nude kabibro daunda de panfitini fo bi kado kaso kono ke e mangene inne mine ka bandala foitila merci Maliki Coulibaly aka here kiye alaka sini ke ne adima arasta ka Maliki e ki arasta ki tekele nye donc le peo ako Maliki Coulibaly ako jebe aya yanga ka ke kurana kuloyi hine kanu bonya jebe yangala Maliki Togola bi Mali kono e Maliki kanga rasa fo bide nga Maliki fenkele de yentoro e teni kunyara zata ka fara yere ka ikumbe ji baraka Malikono kateme ninka billahi kalila masala Maliki Coulibaly ni kunyara sa gere yere la nga nte jigi ne arsa gerere la ate famu billahi Maliki Coulibaly alaka here ki alaka sini kene adima donu nun koro ye munye nyuman kodo na ode hamido kodo dawte fujidi mogoma dawte hinedi mogoma daw koro sirado
ladilikan do miiri do hami do jogo do i ye sira min kama nin ye ala ka sira de ye nin be sitanɛ de kan nin be mɔgɔ jugu de kan nin be zonw de kan nin de ye sira ye nin de ye ala ka sira ye kiiri ɲuman n'i ye kuranna ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a da tabali sanfɛ i be kiiri sariya balo cogo miiri ne sɔrɔ cogo i be nin de sɔrɔ kuranna kɔnɔ kuranna ye sariya de ye allahumma a kana balo kuranna la a kana balo diinɛ na a kana balo aw yɛrɛ kɔnɔ nka maliku kulu i be ka sira min ta nin ye linjini taabolo de ye nin ye kuranna taabolo de ye nin ye hadisa taabolo de ye nin ye kira ka taabolo de ye kiiri sariya hɔrɔnya a be se ka sabati dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ i yɔrɔ ma lajɛ diɲɛ kɔnɔ mais kuma in kun ye mun ye Musa Jara député Musa Jara a ko faransi tɔɲɔnikɛlaw do binkanikɛlaw do olu de be ka maliyɛn bɛɛ faga Musa Jara arasba ko ka bɔ dabarabaya in na i ka nɛnbarabaya in dabila i ka yɛrɛjɛya ni populisiya ni demagog k'i k'o dabila i kana tiɲɛ kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ arasa ka tiɲɛ bangara bi allahumma baci ka kumaw bɛ dibi la a ko faransi de ye mali problème ye nka n tɛ jɛ faransi ko n nege ye faransi de ye ne ye ala de ye faransi a ka di de n tɛ se ka taa tubabu jamana si la diɲɛ kɔnɔ ni faransi tɛ Musa Jara ta faransi visa ta o y'a diya la o kɔrɔ ye mun ye n'i kun m'a ta i kun tɛ diya la i ma Ameriki visa ta dɛ i ma Gabon visa ta dɛ fɛn min ye tabali ba diɲɛ kɔnɔ jamana min ye e tɔɲɔbaga ye jamana min ye e tɔɲɔ e bɛ tila ka taa o visa ta e ye jɔn de ye i yɛrɛ ɲininka n'i ka kɛnɛ hakili kɔnɔ ni bonya b'i kan ni diɲɛ ɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn kalama masa hɔrɔnya bɛ min dɔnniya bɛ min kodɔn bɛ min projet min bɛ e bolo o projet tɛ se ka monter ni faransi tɛ o kɔrɔ arasa ka kuma tiɲɛ bangera miiri min bɛ e bolo e ka miiri tɛ se ka waleya mali kɔnɔ ni i mana faransi kɔnɔ o kɔrɔ baci ka kuma tiɲɛ bɔ o de la i kun kan ka feere min kɛ waati in kɔnɔ i kun kan ka kɛlɛ min kɛ i m'o kɛlɛ de kɛ i taara turu da faransi ku k'a sɔrɔ nkalonfin i ye nkalon tigɛ munna de bɛ nin kuma in fɔ fɛn min ye n tɔɔrɔ yɛrɛ Musa Jara munna de e taara faransi visa ta pourquoi ne ma se k'o dɔn n ma se ka dan sɔrɔ a la pourquoi i ye faransi visa yɛrɛ ta pourquoi faransi de ye mali problème ye nka n tɛ jɛ faransi ko faransi de ka di n ye n nege ye faransi de ye nin de tɛ se k'a fɔ aw ye nka nin de ye tiɲɛ ye an ka faransi kɛlɛ faransi bɛ kɛlɛ k'i to soju de la ko faransi de ye mali problème ye mais ka tila ka taa voter député bulon kɔnɔ ko faransi a ye na an y'a bɛ dun kabako filɛ e bɛ se ka hadamadenw kɛ bebedennin ye cogo di ko faransi de ye ka tila ka taa voter i bɛ ka ye Musa Jara ali lamɛn n b'a dɔn n bɛ min fɔ ko faransi a ye ta ka bɔ yan ka tila ka taa voter député bulon kɔnɔ sabula faransi mana o yɛrɛ ma dɛ députéw de votera député bulon kɔnɔ Musa Jara votera faransi a ye na an y'a bɛ dun an y'a suɲɛ vérificateur général bɔra n'a ye arasa bɔra n'a dossier bɛ k'a da tabali sanfɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko nin de kɛra faransi a ye na a bɛɛ signé na de députéw de y'a loi ta président k'a validé faransi nana wa mandat prolongé na k'a yira k'a fɔ ko mandat ban mais mandat u y'a c'est-à-dire que u ye mandat prolongé ka tila ka saga kan députéw y'a voté Musa Jara y'a voté mais Musa Jara kelen de bɔra faransi kɔfɛ maliyɛnw kɔfɛ ko mali bɛ man ɲi mali bɛ hasidi de ye faransi man ɲi ale kelen de ka ɲi a ka kuma in b'o de yira quoi mais pour que a ka dɔn k'a fɔ Musa Jara kuma in ye nkalon de ye mais a réalité ni Musa Jara ka kuma ye kun kelen i b'a ka kuma ta yɔrɔ jumɛn a ko faransi ye mali problème ye n bɛ kuma in ta yɔrɔ jumɛn faransi de ye mali coloniser oui faransi kɛra mali tɔɲɔ dɔ ye oui o kiiri tɛ se ka boli bi kunun kiiri ani bi kiiri tɛ da ɲɔgɔn ma oui faransi de ye mali coloniser oui mais kunun kiiri ani bi sariya tɛ boli ɲɔgɔn ma bi sali kunun sali u tɛ boli ɲɔgɔn ma o sariya kelen ye wagati kelen sariyaw tɛ
wa tuma temena koyi hakili kono aina dunia kono ambe yin dimende kono hakili kele dunia kele temni kele hakili kele Musa Jara ebe yin dimende kono ebe yin dimende kono ebe hakili dimende kono ambe sariya kele de kono ambe biki kele de kono ambe dunia kele de kono mbe sekei kele ni ka dunia ki dunia mine ila kana na inga jana kono ka soro madulo ika soro ka soro madulo ika kana folo pour que ne kunga do ka foko député Musa Jara ebe mali e jamana fe ye kuma ka min fo député bulon kono o e tegela ye français ye kunga nga fo bamana ganda folo après ebe saka ka français la o koro e te fouille eni horonya manka ni be mali keleke ni be afrique keleke ibe bamananka ibe français ramo folo ka keleke bereta o ko ki ka kanye o e folo e imoke mouvement du de bibolo zéro itumbe munke kunu zéro ibe mumbara la zéro idilla ka munke zéro ibe na munke zéro français de mali problème te daluye mun dalu be mi ko dalu halibi e maboni daluye horonya be mi kuma te horonya e wa kuma te daluye kuma an horonya ulu bedo hada maden makani ka kewale de kono fimiyen dabali baki ka kuma yere be ki ire daki yere kantke i français visa ni no de nefra nte français fe nga français nakadi nte Messi fe nga Barça fe be Barça fe nga nte Messi fe e donde e mun supporter suguye e mun desuguye yin kono e mun hamaden suguye isugu ya fonye beti meka bakari togola allahumma shoyini kadide yin kadide parafin kadide subo kadi musubo kadi o jahanama tamase de o ifrauna tamase de o kafir tamase de o hasidiya tamase de o kafiriya tamase de soro mana dante me ka so dogoro duma kafiriya tamase de o jahanama tamase de o setane tamase do ako nti do yoro jama kono bakola ko ako ale bakari to ya femi piluye ka ira ka foko bakari ko mankene ko akanga bla liberté provisoire là. Merci Bakary Togola, merci. Aya fo maliku kulubali akana bilade zo o mana fen fo kaso kono hal ni kinyedo o teta no teta imana zo mine amana kuma fen fo yibolo hal ni kinyedo ay kinyedo fo de nga galon tegela de kinyefo o don o kinyebe ke galo o don hal na mankene de ay kuma su mbado mi Bakary Togola ako amankene ok hal na soro nit nyedo hal na mankene mais ay amankene kase degere dumendima ako amankene ale ma bana fo kaso kono ale ka bana ma wuli fo kaso kono ni mun bana sugi ni nambarato ya balade yewa ni mun bana sugi ni hakishuye bana de yewa aba fika jamande hakilishuye dewa abe nimbe mi aka kuma yinkono c'est galon tegela ka kuma na ko la ilaha illallah abe wolo kuma jugude la jinakela babu bismillah kafiri bafo bismillah c'est la même bafo bismillah kuma kelendo nga kuma kolente kuma kelendo ma kuma kelente kuma kelendo nga kuma kelente pour que aka famu la nyini kelente wa mo kelemu fo kuma nunu nye kuma kelenye nga la nyini kelente mirna kelente wat mo munu nya kuma info tabolo kelente pour que aka do ka fo Bakary Togola FM info ko amankene ok ibese ka furake ki to ko sokono o fana bese ka ke o bese ko o fendima ko daludima ko misali dima ibese ka furake ka sokono ka soro im damankare ni la ifana kan galla kana o yikinye nga ika akana blade walma ay wori mindu aka fono
walima aka tiɲɛ fɔ o ye fɔlɔ ye a ma tiɲɛ fɔ a ɲɛ fɔlɔ munna n bɛ nin fɔ a ma dalilu nɔtɔ a la a ma dalilu yira k'a fɔ ko a ma dun o ye fɔlɔ ye fɔ tuguni koyi sabula hali n'i ye suɲɛni kɛ i kan k'a fɔ ko ni n ye suɲɛni kɛ n ye suɲɛni kɛ n ye fugariya kɛ n ye bingani kɛ ni i y'o fana fɔ hadamadenw bɛ se ka c'est à dire quoi kiiri bɛ se ka jigin dɔɔni wa kiiri yɛrɛ bɛ basigi kiiri yɛrɛ bɛ jigin k'a yira aw la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ fɔ wa kiiri yɛrɛ c'est à dire quoi fɛn min kan ka bi ka o tɛ bi ka bi c'est à dire quoi kiiri bɛ yafa dɔ la ka tila ka dɔ d'i ma ka tila ka nafa dɔ d'i ma walasa nafa min b'i kɔnɔ jamana kɔnɔ nafa bɛ se ka di jamana kɔnɔdenw ma k'a sɔrɔ a ma tɔɲɔ ye jamana kɔnɔdenw ma Bakary Togola i kan ka jamana wari sara n'a jɔrɔ i la kɔni nka ne b'a dɔn Bakary Togola e ye nin suɲɛ siga t'a la parce que i yɛrɛ ka mɔgɔw ko hali n'a sɔrɔ n'i y'a suɲɛ de ko jamana ta tɛ olu yafara o tɛ tiɲɛ ye o tɛ suɲɛni ko fɔ jamana sariya aw yafara jamana sariya yafara wa mɔgɔ si tɛ se ka yafa jamana place la ok pour que aw k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka yafa jamana place la a ye taa u denmuso minɛ ka t'u jɛnɛya u ka so kɔnɔ u b'u jigi da Mali fanga de kan siga t'a la o don ni Mali fanga ko anw n'o tɛ anw ka baara tɛ an yafara o don u bɛ Mali fanga kɛ u jugu ye o don o kɔrɔ ye mun ye Mali fanga bɛ ye de ka jamanaden bolo a bolo fɛ dun c'est-à-dire quoi i lakanalen i farisogo ni hakili ni miiri cogo ani i ka dunfɛ jamana kɔnɔ ani bololafɛn k'o lakana jamana kɔnɔ o kɔrɔ tɛ aw ye kuma min fɔ aw ye nkalon tigɛ aw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Bakary Togola y'a dun de n'a y'a dun o kɔrɔ ye mun ye a kan k'a sara de n'a y'a sara jamana bɛ ekɔliso sɔrɔ ka sira dilan sira b'aw bolo wa mun y'aw to aw ka sira ma dilan suɲɛni jɔn de y'a suɲɛ Bakary Togola ani Bakary Togola y'a sara a ka sira bɛ dilan a bɛ baara sɔrɔ a ka ekɔlidenw jamanadenw u bɛ ekɔli sɔrɔ ekɔliso kapote de bɛ yen même nɔgɔ bɛ Mali c'est à dire nɔgɔ Mali nɔgɔlen ko c'est à dire Mali nɔgɔlen don fo kabako dan dɔ bilahi terroristes bɛ ka Mali de minɛ terroristes mɔgɔ fitininw bilahi n'i y'u gosi c'est à dire quoi n'i y'u gosi dɔrɔn u bɛ sa bilahi bilakɔrɔni fila wuli dɔrɔn u bɛ t'u minɛ ka na n'u ye terroristes ninnu bilahi mɔgɔ fitininw fasalen tɛ bilahi ni terroriste gosa n'i y'a gosi a disi la dɔrɔn a bɛ sa bilahi ninnu de bɛ ka Mali armée dɛsɛ bilahi terroriste fitinin ninnu n'u y'u jalen y'u fasalen hali u tɛ dumuni kɛ bilahi Mali terroriste caman bɛ yen bilahi mɔgɔ duuru n'i y'o bila i bɛ ka b'u jigi duuru n'i y'u bila i bɛ ka b'u jigi bolokuru cɛw falen wa n'u tɛ dɔrɔn u bɛ jigin mais ninnu de ka Mali armée dɛsɛ o ye mun ye Arasa ko IBK bɛ fɛn min kɛ kabakolo la a t'o kɛ duguma a bɛ fɛn min kɛ faransi a t'o kɛ Mali la a bɛ fɛn min kɛ parafɛn don na k'a yɛrɛ labɛn c'est à dire quoi IBK bɛ fɛn min kɛ k'a yɛrɛ labɛn c'est à dire quoi kabako dan don quoi e cɛ IBK sera a den t'a bolo a muso t'a bolo o ye kuma in de tiɲɛ bangara mais pour que IBK tɛ hɔrɔn ye jamana jɔ tɛ n'an y'an yɛrɛ to a bolo n'an ma Arasa ka sira in ta n'o tɛ solution tɛ yen bilahi Ala ka kuma in de ye tiɲɛ an bɛ se ka jamana gouvernement k'a sɔrɔ IBK bɛ fanga la ten mais an bɛ se ka gouvernement k'a sɔrɔ justice ani Cɛbilen Darame ninnu bɛ yen Arasa y'a bɛɛ de fɔ quoi bilahi mais mɔgɔw m'a faamu bilahi Arasa y'a dan de fɔ a dan mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ walima coup d'état b'i kɔnɔ siga t'a la nka nkalontigɛlaw de bɛ munumunu coup d'état kɔfɛ coup d'état kɛlaw de dogolen bɛ buwa kɔfɛ coup d'état kɔfɛ kumakan kɔfɛ ko an tɛ bɔ a fɛ an ka fɛn dɔ kɛ pour que buwa bɛ se ka bɔ yen aw ni Ala n'a kira cɛ coup d'état kɛlaw tɛ ninnu ye
Nga u tɛ se k'a fɔ a ye ko n bɛ coup d'état kɛ dɛ u bɛ buwa u b'a kɛ ni sira jumɛn de u b'a kɛ ni laɲini jumɛn o laɲini de tɛ fɔ u ye o de kosɔn arasa ko an ka buwa dɛmɛ à travers des justices Maliki Kulibali Kebile Dramé Boubou Cissé a ye ninnu de fɔ pour que jamana bɛ se ka jɔ cogo min na nka o kɔrɔ tɛ ko Arasi Baci ko mɔgɔ ka taa fara buwa kan tɛ tiɲɛ ye dɛ a ye buwa dɛmɛ sɔrɔ jumɛn b'i bolo taabolo jumɛn de b'i bolo kɛwale jumɛn de b'i bolo i bɛ se k'a dɛmɛ ni sɔrɔ jumɛn de ye miiri ni kɛwale ni sɔrɔ jumɛn kuma in kun ye de ye o kɔrɔ ye mun ye wa a ma CDR t'a tɔgɔ ma koyi est ce que a ko CDR mɔgɔ a ye fara buwa kan wa a ye tiɲɛ fɔ n ye a m'o fɔ dɛ a ye jamana bɛɛ de ta a tɔgɔ ma jɔn de y'a jamana bɛɛ ta Arasa a y'a fɔ mun na u y'a ɲininka dɛ jɔn de y'a ɲininka Mas a ko mina jumɛn de b'i la i bɛ se ka jamana jɔ ni miiri jumɛn de ye i bɛ se ka proposition jumɛn de di buwa ma o don Masi ko a ko bilahi Arasi Baci a ye taa n ka page sanfɛ n y'a publier a ko buwa kan k'i ka hakilina ta o de wolola Maliki la o de wolola Boubou Cissé la o de wolola Kebile Dramé la bilahi ni tiɲɛ de Ala ka barika dɔn na a ye taa n ka page sanfɛ n y'a publier n y'a tigɛ k'a da ye o don Baci yɛrɛ de y'a fɔ a ko gouvernement de dignons a y'a fɔ ten de a ko buwa a fɛɛrɛ tɛ yen a miiri tɛ yen o ye fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to a bɛ se ka bɔ yen mais a ye fanga suɲɛ a ko nka o bɛɛ n'a ta anw yɛrɛ ye bingani dɔw kɛ anw yɛrɛ ye tɔɲɔ dɔw kɛ anw yɛrɛ ye gɛlɛya dɔw kɛ a ye nin bɛɛ expliquer kuma in kɔnɔ ka na dan buwa suɲɛni kɔnɔ fanga suɲɛni kɔnɔ a ko i bɛ se k'a dɛmɛ cogo di o don a ye proposition da tabali sanfɛ Masi ko a ko bilahi a ko buwa kan k'i ka hakilina in ta no o de ma ta o de taara o de wolola buwa o de wolola Maliki Kulibali la wa Maliki Kulibali nanen de ko Bakari Togola minɛna jɔn de ye Bakari minɛ Arasa don an ɲɛ bɛ kalo karamɔgɔ ninnu na ko Kilima Danbele c'est à dire quoi Kilima Danbele ne b'a lamɛn n tɛ dalilu sɔrɔ kuma kɔnɔ bilahi a ye kuma suit dɛ Kilima Danbele ka di ne yɛrɛ ye nka bilahi ne dalen t'a la munna de n bɛ a dalilu d'aw ma n bɛ Kilima Danbele su fɛ tile fɛ n bɛ fɛn bɛɛ mɛn fo dalilu mais n bɛ suɲɛni kɔni kuma mɛn corruption yurugu est ce que nin ye dalilu ye nin tɛ dalilu ye n bɛ nin de mɛn yurugu n bɛ a ye kuma yurugu nin ye dalilu ye wa a bɛ nin de fɔ k'a ta ka segin yurugu n bɛ yurugu kɛlɛ de la n bɛ yurugu kɛlɛ de la nin tɛ dalilu ye jɔn de ye yurugu kɛ n'i y'o tigi fɔ o de kɔrɔ ye dalilu Bakari Togola ye yurugu kɛ i ye dalilu bɔ yurugu o tɔgɔ de ye jɔn de ye yurugu kɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i ye dalilu fɔ i nin minɛ ka bɔ an da la yurugu n bɛ nin dɔrɔn de mɛn i y'an tɔɔrɔ n tɛ dalilu ye n bɛ yurugu kɛlɛ de la Fugari b'a tɔgɔ da yurugu tɔgɔ dali la k'a sɔrɔ yurugu mɔgɔw yɛrɛ don c'est à dire quoi ni mɔgɔ jugu bɛna a bɛna ni tɔgɔ ɲuman de ye a bɛna ni kira tɔgɔ de ye a bɛna ni Ala tɔgɔ de ye a bɛna ni tɔgɔ ɲuman de ye mais kafiri don bilahi a ye kuma in kɔrɔ ɲini n bɛ Kilima Danbele lamɛn su fɛ tile fɛ bilahi n bɛ fɛn dɔ de santi kanu tɛ kuma kɔnɔ kuma a b'a fɔ tan a b'a fɔ kuma yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o ye fɔlɔ ye dalilu tɛ kuma na o ye filanan ye a ka kuma c'est à dire quoi ne t'a dɔn n bɛ da la cogo min na n t'o de sɔrɔ kuma in kɔnɔ parce que Kilima Danbele b'a fɔ ko yurugu n bɛ o de mɛn toujours yurugu jɔn de bɛ yurugu kɛ hadamaden jumɛn mɔgɔ min n'i ye yurugu kɛ dɔ min na o tigilamɔgɔ o de bɛ ta a tɔgɔ ma ko yurugu mɔgɔ Bakari Togola yurugu mɔgɔ o don n'i ye Bakari Togola tɔgɔ fara kan dɔrɔn i ye dalilu fɔ direct n'i ma dalilu fɔ n'i ye yurugu tɔgɔ fɔ i ma dalilu fɔ i kumana de i ma foyi fɔ a ye nin di kuma Kilima Danbele ma ko Ali mankan don a ka kɛlɛ ka ɲi ka yurugu kɛlɛ a ka ɲi oui nka yurugu jɔn de y'a kɛ a ko mɔgɔ hakɛ dɔw b'a bolo k'olu ye yurugu kɛlɛ o ye jɔn de ye min kɛra a ma mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ou a bɛ ka tɔgɔ de ɲini
walima abeka tɔgɔ ɲini walima abeka kuma min fɔ galon siga t'a la ni galon fana don abeka tɔgɔ de ɲini walima a y'i tɔgɔ da a tɔgɔ dɔ fɔ k'a ka kɛlɛkɛ bɛrɛ kɛ yurugu kɛlɛli ye jɔn de tɛ ka yurugu kɛlɛli kɛ fɔlɔ ye bɛɛ bɛ ka o de kɛlɛ kɛ asa k'o kɛlɛ de kɛ yurugu jɔn de bɛ yurugu kɛ fanga jugu tɛ i bɛ ka fanga jugu tɛ élection tɛmɛna kilima danbɛlɛ yurugu kɛlɛli kɛ o don buwa ka fanga de ye yurugu kɛ o don kilima danbɛlɛ ma sɔn ka buwa kɛlɛ élection tɛmɛna buwa sigilen ko n bɛ yurugu kɛlɛ la e cɛ a ye tiɲɛ fɔ sa walahi a ye tiɲɛ fɔ n ye sa walahi bilahi kilima danbɛlɛ jɛlen tɛ n m'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ nka jɛlen tɛ parce que n b'a dalilu d'aw ma arasa Mamoudou Diko Bou Haïdara o wulila don min na ko ka bube ge kilima danbɛlɛ kun bɛ min a ye kilima danbɛlɛ a b'a ka galon jɔ ala ni yɔrɔ in de la yurugu kɛlɛli tɛ ka wuli dɔn ka kɛlɛ kɛ direct non o tɛ est-ce que a conviction b'i la wa a conviction t'a la o ye fɔlɔ ye c'est à dire quoi dusukun t'a la o ye filanan ye a kumakan t'a da o ye sabanan ye nka a kalan b'a la mais a kuma c'est à dire quoi dɔnniya tɛmɛ cogo t'a bolo o ye naaninan ye dɔnniya bɛ tɛmɛ kumakan de kɔnɔ a sara t'a la c'est à dire quoi manja t'a wa mɔgɔ t'a bolo ni ye nin kuma ninnu bɛɛ digi nka bilayi wulibali don siga t'a la pour que kilima danbɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛlɛ pour que a ka kan ɲɛ a bolo walima ka da la arasa bɛ yurugu kɛlɛ ale yɛrɛ ko tiɲɛ de don mais a ma sɔn ka fara arasa kan o ye ne tigɛ fɔlɔ munna tuguni tigɛra a la arasa ye marisi fɛn fɛn kɛ n ma deli ka kilima danbɛlɛ ka kɛlɛ kan aw delila k'a ye a ye n ka tiɲɛ di a sa a ye n ka tiɲɛ di a hɔrɔnya kɛnɛ kan danbɛ kɛnɛ kan aw delila ka kilima danbɛlɛ ye ko arasa nana ni dɛmɛ nin kelen in na aw y'o ye a m'o ye dɛ o ye fɔlɔ ye aw delila ka kilima danbɛlɛ ye a ka kuma dɔ kɔnɔ ko arasa n ye tiɲɛ d'i ma nin yɔrɔ in na aw delila k'o ye aw t'o mɛn fo ka diɲɛ minɛ aw delila ka kilima danbɛlɛ ye arasibaci an ka buwa kɛlɛ n na n'i dɛmɛ n bɛ yurugu kɛlɛ dɛ n k'i dɛmɛ walasa i ka fanga sɔrɔ n ka fanga ka fara i ka fanga kan an ka jamana dɛmɛ aw delila k'o ye aw t'o ye fo ka diɲɛ wuli nka réalité kilima danbɛlɛ bɛ dogolen bɛ yurugu tɔgɔ de kɔfɛ yurugu tɔgɔ kɔfɛ mais yurugu yɛrɛ kɛlɛli tɛ yurugu yɛrɛ tɛ nka yurugu tɔgɔ kɔfɛ a dogolen bɛ o de kɔfɛ siga t'a la mais n bɛ tɛmɛ ka bi siga t'a la koyi n bɛna mun na Leo Ivani don min na a ko arasibaci ye a tɔgɔ arasibaci ye Madu ka journal ye ko a y'a fɔ ale ye ko arasibaci ko olu ka mɔgɔw ka bɔ Madu ka journal ka bureau kɔnɔ ko sabula Madu bɛna tɔgɔ sɔrɔ ale arasibaci kan merci i ka kuma ɲana an y'a mɛn nka wallahi i ye nkalon tigɛ arasibaci y'o fɔ mun na i m'o fɔ an ye dɛ Madu ye mun kɛ i m'o fɔ an ye dɛ i ka nkalon yɔrɔ filɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ten a kana wari di karisa ma a bɛna tɔgɔ sɔrɔ nka ten i ye nkalon tigɛ wallahi hakilimaw de bɛ k'i la kodɔnnaw de bɛ k'i lamɛn mun bɛ nin fɔ Madu ka journal ye tɔgɔ de ɲini arasibaci sanfɛ mun na a y'a dalilu a bɛɛ dalilu bɔra a ye mobili de ɲini arasibaci tɔgɔ la a m'o fɔ aw ye dɛ Madu ka journal a ko bomu b'a bolo a hakili b'a la a hakili b'a la wa Madu ka journal ko bomu b'a bolo a vocali bɔra ko bomu b'ale bolo ale bɛ se ka arasibaci détruire hakili b'a la wa pour que a k'a dɔn k'a fɔ Leo Ivani bɛ ka nkalon de tigɛ e ka b'a dɔn bilahi cɛ ninnu bɛ nkalon tigɛ la ilaha illallah nin tɛ marché ye a tɛ marché pour que a k'a dɔn Leo Ivani i ye kuma min fɔ wallahi depuis ala k'i da i ma tiɲɛ fɔ nin yɔrɔ in na pour mun na arasibaci k'a fɔ ko a ka mɔgɔw ka bɔ Madu ka journal ka bureau kɔnɔ mun na
Madu ka journal ye to de ñini arasbati sanfé ka mobile ñini arasbati sanfé wa ko bomu ba ale bolo ka arasbati détruit Madu marfa tira la o de kama marfa tira la muna marfa tira la de ko arasbati détruit marfa tira la de ko arasbati détruit bo o dalu de basro Madu bolo atase ka bo ne ka dambe kene ka foko dalu te bolo Muhammadu yo Madu desira o dalu de la marfa tira Madu la arasbati yere video ko ukata Madu soutenir ka video chamake ka Madu soutenir nga pour que aka do liu vene bega galone tiga amada ima dalu irana ka foko arasbati yo kuma yere foko yi sabula dalu be ne bolo ka foko aw be arasbati ka kuma tradi ka ke akunjugu ka o e follow e galonti même arasbati ka kuma Espagne kono aya ka kuma kan tige ka kudeta tugala o do ika galon yo ofil aw be arasbati ka kuma transformer akunjugu ka donc nete da ayla i arasbati ka vocalita ka di Idris Martinez kono poma o ye atige ka kudeta tugumo limo e filtre la o don i malola aw te jo horanke ka ay malo doni sa ay malo doni je dongo aw de malo doni ay horon kuma fonye doni sa ay silame kuma fonye doni sa billahi nga nye dongo ni boram bille bude ndali kuranata mbolo yere fuite mbolo hadisa tembolo tawra tembolo nga billahi horon kene ka dambe kene ka mbike bebideni ka biboro doita ali mangando o de koso tuma bimba fo ka dugo koloto yi hadamade manga kongo ka kaba kolote sanfe hadamade manga mino hakiliye armede hakiliye dugo kolode hakiliye kuranade fe fui yin kono fe minyo madelika ki nga galon tikela nyo yin kono ba fo sakaka hadamadin ni de be ki janfa ba yin kono c'est der mo rasa de fadoni ay c'est der de fadoni awaka fe ke duguma ni kuma na billahi ne bado nyebe mo jamana surtout c'est der président ni be do histoire kono surtout baraji bo fula munu nyara ji janfa baraji do Ivanido Baskomado moko chama nyi retire mbaw tokoto yi eke horonya banna dugu glo sanve dana ya banna dugu glo sanve moko mi mbeseke sugo i hakili kono ka miri ka foko rasbati mali janfa billahi ye galonti wallahi galonti arasbati ya ka kuma kande foka ira ka foko jamana jojo ko file e ko a jojo ko file o te dalu ibina de ko ninte a jojo ko file nga ninte dalute ebolo ini mine ka bandala oye follow e amiriti la oye fulana amogoti bolo oye sabana c'est-à-dire quoi sarati da akudonti la sabaliti la amiriti la c'est-à-dire quoi kesiriti la ibina munde fune kone karasa toy ba fo awye ka bo video kono nete arasa to longela qui était fait nete arasa to longela qui est fait wanete galonti wallahi ne galonti ni mo mi bafune ko arasbati be ka fili ni ne yadiro mitike ila de ko arasbati be ka fili ni ne yadiro mitike ila sikatala mitike ila arasbati be ka fili hakili mawde kodo nawde kodo abese ka fili iba fa ka fili de na ma fili dum iba deme de akana fili nga na fili la du iba deme sokono nga ote fo daba denya keneka obe deme sokono chogodi wa mba fa nyefa onyene ne hal ne arasbati fili la awire kote ne ba deme de nando na sokono be horonya kuma faye alika idéologie file
nga sira fili nga tabolo fili waras baci ne yere de wa ne yere aras baci yere de ece ne baci famusa wallahi ne baci kanu kase digro do mabillahi na wa kalama na wa do a fo kunte aka famude nga be kanu do haramadun do dusukolo la ka don ga fo baci ni cete kelenye